सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा हम बुलबुल हंस के गुलस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा पर्वतों सबसे ऊंचा हाफिज अब्दुल्लाह साहेब नाराए तकबीर नाराए तकबीर এরপর আমাদের মাদ্রাসার আরেকজন শিক্ষক হাফেজ কারি হাসান সাহেব শহীদুদ্দিতে মাল্যদান করছে নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর ऊंचा हमसाया से मकान पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया से मकान ओ संतरी हमारा ओ पास बाग हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा हम बुलबुल इसके गुलस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियाँ गुलशन के जिन कदम से रस के जना हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जगह से अच्छा मज़हब नहीं सिखा মুক্তি পেয়েছে জেল কাটা 1 কোটি মুসলমানের আত্মবলিদানে ও ফাঁসি হওয়া 50 লক্ষ মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে প্রিয় বন্ধু এ মাটি যেমন গান্ধীজির সুভাষ চন্দ্র বসুর দেশের মাটি ঠিক তেমনি মনে রাখা দরকার এ মাটি মাওলানা মুহাম্মদ আলী শওকত আলী আশরাফুল্লাহর দেশের মাটি কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় বুলেটের আঘাতে যাদের এ পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা হলো কেন তাদের কথা মুছে ফেলা হলো আজ ইতিহাসের পাতা থেকে প্রিয় বন্ধু এদের স্বাধীনতার পিছনে যদি গান্ধীজির রক্তের অবদান থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে দিল্লির রাজপথের গাছগুলিতে অসংখ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবী আলেম ওলামার ফাঁসিতে প্রাণ দেওয়াটাও কম অবদানের নয় প্রিয়